So guys, tarunod kami dito. Upload ko guys. Ito nga pala si Nigel. Nigel be like. Subscribe nyo na guys. Subscribe nyo guys. Arlang malakas. Pati guys yung aking YouTube channel. I-subscribe nyo na rin daw yun sa kanya guys. Mark Nigel Takan. O yun lang Subscribe daw. nyo na daw. Subscribe nyo guys. Okay? So guys, Goodbye. papakita ko. Okay. O ito na pala. Papakita niya guys. Yan. Mark Nigel Takan. Ayan o. Mark Nigel Takan. Ayan guys. Ayan nga pala yung upload niya. Upload yan guys. Subscribe nyo ha. Subscribe nyo. POB. Yung POB ka tapos gagawin. Magtawag konsensya namin. Kasi, ay yung may kaya. Kami yung wala. Hindi naman mga mais tumulong. Bata ng daro sa batang to ah. Alright. Subscribe nyo guys ha. Subscribe nyo. Bye-bye.